med seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg, så jeg lener meg til. Hi, hello. So dito kami sa isang quiet na lugar, isang Japanese restaurant. Parang nasa bahay lang. Napaka-solemn. Talagang so ito na yung mga orders namin. Isang gyoza. Napaka-set ng bento. First time kong kumain ng after ng pandemic ng Japanese food. Kaya abisahan na namin pag mukbang. Kaya share mo na, friends. So it's spicy, so I love it.